আসসালামু আলাইকুম। সব কেমন আছেন? ডিউটি যাবো, আমাদের রুমের লোক সব ডিউটি চলে গেছে, আর ডিউটি থেকে আসবো, তারপর তোমাদের যাবো। তো আমরা বিদেশে থাকি, আমাদের এইসব রুম, ঠিক আছে, সব রুমের সব লোক চলে গেছে, আমার তোরা ডিউটি আমরা যাবো। ডিউটি থেকে এসে আবার ছোট্ট একটা ভিডিও বানাবো, দেখবে সবাই রুমের লোক আসবে, দেখাও তোমাদের। আর ভিডিওটা কেমন লাগছে ওই জানা। এই সব বর্তন রান্না করে খাই আমাদের, দেখে না সবাই চলে গেছে ডিউটি পর্দা লেগে আমার কেউ নেই, সির্ফ আমি একা আছি। এবার তো আমিও ডিউটি চলে যাবো। ওকে, নেক্সট ডিউটি থেকে এসে ছোট্ট একটা ভিডিও বানাবো, দেখবো। দিন ভাই এই তো রুমে এখন ডিউটি থেকে এসে খানা বানাচ্ছে। হাজমাদিন ভাই এই দেখো একজনে खाना बनाइए, ये देखो रोटी। ड्यूटी से आने के बाद ये रोटी सेकने के लिए रोटी का तैयार हो रहा है। अभी ड्यूटी से आके अभी खाना बनाने के लिए हो रहा, ठीक है। अभी खाना बना रहा हूँ इधर ड्यूटी से आके, अभी वसूल भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, यूट्यूब से सीख रहा है। आज बहुत लाके वीडियो में ऐसा यूट्यूब बना के देखा, ऐसा यूट्यूब बनाना पड़ेगा। आज कितना रोटी बनेगा भाई? देख लो भाई, विदेश आने के लिए ये नतीजा होगा। अपना खाना बना के ड्यूटी में आने के बाद